Masa gikaon bay? Kamuting kahoy. Pare-pareha ta gikaon. Sa kaon mo dai. Kamuti, ha? Pare-pareha gid ta gikaon. Imo kamuti, ako kamuting kahoy. Pare-pareha pa ta gikaon. Unsa ni kaon mo? Kahoy. Uy bay. Oy bay, imo ning anak? Oh, kuha na nga na. Kini? Pagduha na nakatuig. Dako na dudong. Brom. Wa ni maliwat si mo ha ba ikaw salbahis man ka kini oh. Butan man kay bata oh. Nabutan na nagnaong eh. Pagkugusa ko. Sige, kukusa. Dudong ali dong. Di man na ero dong, imo na angkol. Di apir. Ali butan kay bata eh. Uy, mana? Unsa man nakol? Pila ka ba kumubuto dre? Ay mabuto ako si mama si papa. Upat. Araghan ako di mong gibutang. Unsa daghan? Pwede na mong duha ibutangan ning balaya oh. Di man mong balay di man ko taga dere. Sum din. Boss, dili na to nakauban boss. Ay di ni kauban na to, kay tabi pa ko. Ako ibutangan ng balaya boss, duha ka bok mobuto diha, duha ka bomba akong ibutang. Sige, distansya na ta kay ako nang pabuton. Unsa mo buto bomba? Ay kabuang.